नमस्कार शिक्षक साथीहरु। आज हामी मान्यताको विज्ञान विषयको चाहिँ दोस्रो पेपरको चाहिँ हामी ग्रुप बी को क्वेशन चाहिँ लिएको छौं, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। युनिट 6 बाट युनिट 6 मा चाहिँ 10 मार्कको क्वेशन आउँछ। प्रत्येक युनिटबाट 10 मार्क आउँछ। हामी युनिट 6 मा छौं। व्हाट डु मीन बाय thermodynamics process is the isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process। प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको छ। What do you mean by thermodynamics process is the isothermal, adiabatic, isochoric and isobaric process? Discuss first law of thermodynamics in the context of these process। यो 10 मार्क मा क्वेशन आउँछ। अब चाहिँ यस्तै किसिमको यो क्वेशन हामी मोडल बनाएको छौं, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण मोडल क्वेशन छ, जुन सोध्न पनि सकिन्छ। यो एडियाबेटिक प्रोसेस भनिरहेको छ र आइसोथर्मल प्रोसेस भनिरहेको छ, आइसोकोरिक प्रोसेस र आइसोबोरिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ को अनुसार लेख्नुस्। फेरि भनिरहेछ, डिस्कस फर्स्ट लॉ अफ द थर्मोडायनामिक्स इन द कंटेक्स्ट अफ दिस प्रोसेस। अब यसको सल्युसन के हुन जान्छ शिक्षक मित्रहरुले? सल्युसन फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को बारेमा यसको स्टेटमेन्ट के भनिरहेको छ? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को बारेमा यहाँ स्टेटमेन्ट में हामी लेख्नु पर्दछ। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इफ सम के भनिरहेको छ? इफ सम क्वान्टिटी अफ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, if some quantity of heat supplied to a system capable of doing external work, के भनिरहेको छ? capable of doing external work, बाहिरी work, then quantity of the heat absorbed by the system is equal to the sum of the increase in the external energy of the system and the external work done by the system। यो फर्स्ट लॉ को के हो? परिभाषा हो। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को चाहिँ हामी परिभाषा लेख्ने। अब फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स में भनिएको छ स्टेटमेन्ट में, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स if some quantity of the heat supplied to a system, केही हीट सप्लाइड हामी गर्नु पर्दछ, capable of the doing external work, बाहिरी वर्क को माध्यमबाट, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of increase in the external energy of the system and the external work done by the system। यो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को डेफिनेसन हो। अब के भनेको छ? फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को बारेमा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबोरिक प्रोसेस को चाहिँ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को अनुसार में डेफिनेसन के हो, इसको समीकरण के हो? अब शिक्षक साथीहरुलाई यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् अनि हामी अगाडि बढ्दै छौं। ओके शिक्षक मित्रहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। यो विज्ञान विषयको चाहिँ शिक्षक सेवाको दोस्रो पेपरको लागि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हामी क्वेशन लिएर आएको छौं, किनकि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ
thermodynamics for in isothermal process. यो चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस को चाहिँ हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चाहिँ फर आइसोथर्मल प्रोसेस फर आइसोथर्मल process, the temperature of the system, the temperature of the system for isothermal process, the temperature of the system remains constant. For isothermal process, the temperature of the system remains constant the change internal energy the change internal energy of the system remains constant. That is du बराबर के 0 du बराबर 0 and hence all the supplied heat energy involves as the external external work done dW, that is
dw बराबर du, यसलाई समीकरण 1 माने, समीकरण 1 माने। इक्वेशन फर्स्ट इज द equation first is the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, first law of thermodynamics for isothermal, for isothermal process, isothermal process equation first is the first law of thermodynamics for isothermal process। यति छ हामी isothermal process बारेमा लेख्ने। अर्को चाहिँ हामी के भनेको छ, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स इन द आइसोथर्मल प्रोसेस को बारेमा हामी पहिला for isothermal process the temperature of the system remaining constant, temperature लाई के को भनिरहेको छ, constant राख्नुको लागि। the change the internal energy of the system remaining constant, भित्रको चाहिँ एनर्जी के गर्नु पर्दछ, कांस्टेंट राख्नु पर्छ। that is du बराबर 0 and hence all the supplied heat energy involves as the external work done dw के हुन्छ, dw बराबर के हुन्छ, du हुन्छ, समीकरण 1। hence या इक्वेशन फर्स्ट इज द फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चाहिँ एडियाबेटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ अफ, यसैमा हामी अर्को क्वेशनमा फर्स्ट लॉ अफ thermodynamics in adiabatic प्रोसेस। अब चाहिँ एडियाबेटिक प्रोसेस को बारेमा के छ, in an adiabatic के भनेको छ, in an adiabatic process the system is in an adiabatic process the system is insulated from the surrounding so heat
In adiabatic process, the system is the insulated from the surrounding, so heat absorb, so heat absorb absorbed or released by the system into the surrounding, into the surrounding, that is surrounding is 0, that is dq बराबर क्या हुन्छ 0, dq बराबर 0 from first law of thermodynamics, from first law of dynamics, that is dynamics, first law, from the first law of thermodynamics, dq बराबर du प्लस dw, यसलाई समीकरण 2 मान्ने, समीकरण 2 मान्ने। चूंकि dq इक्वल टू 0 राख्ने यसमा और 0 इक्वल टू du प्लस dw और du बराबर माइनस dw वा dw बराबर माइनस du, यसलाई समीकरण 3 मान्ने, समीकरण 3 मान्ने। क्या है सर? इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज द insulated from the surrounding, so heat absorbed or released by the system into the surrounding is the 0। जब dq को मान के हुन्छ 0 हुन्छ, from the first law of thermodynamics बराबर dq बराबर du प्लस dw हुन्छ, यसलाई समीकरण हामी सेकेन्ड मान्ने, किनकि हामी फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को इक्वेसन फर्स्ट मानिसकेको छ, यसलाई सेकेन्ड मान्ने। जब dq बराबर के हुन्छ 0, dq को ठाउँमा हामी के राख्ने 0 राख्ने, अनि के हुन्छ du बराबर माइनस dw हुन्छ, या dw बराबर के हुन्छ माइनस du हुन्छ, यसलाई समीकरण 3 मान्ने। इक्वेसन यस्तै हामी लेख्ने। इक्वेसन
equation third so that equation third so that in adiabatic के भन्छ इक्वेशन थर्ड so that in adiabatic expansion the external energy the external energy decreases equation third so that in the adiabatic expression the external energy decreases because the work done is negative during expansion के भनेको छ इक्वेशन थर्ड so that in the adiabatic expansion the external energy decreases because the work done is the negative during expansion इसको के आयो छ इक्वेशन नेगेटिभ आएको छ के आएको छ नेगेटिभ आएको छ कसको एडियाबेटिक प्रोसेसको आएको छ त्यसमा पोजिटिभ देख्यो हामी पहिलाको क्वेशनमा दोस्रो क्वेशनमा के आएको छ नेगेटिभ क्वेशन आएको छ अब चाहिँ अर्को हामी यस्तै यसलाई हामी मेट्दै छौं First law of thermodynamics in isochoric process अब चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस को बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस द थर्मोडायनामिक्स the thermodynamics process that takes place the thermodynamics process that take place at constant the thermodynamics process that take place
at constant volume is called isoporic process. इसको डिफिनेशन क्या है? द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट constant volume is called isoporic process. It is also called इसको अर्को नाम के छ आइसोभोल्मिक प्रोसेस अर्को नाम बनिरहेछ आइसोभोल्मिक प्रोसेस। अब चाहिँ इमेजिङ अ सिलिन्डर कल्पना गर्ने एउटा इमेजिङ अ सिलिन्डर filled with ideal gas हामी कल्पना गर्ने एउटा सिलिन्डर लिने with an ideal gas. If we supplied some heat energy के भनेको छ इमेजिङ अ सिलिन्डर filled with ideal gas if we supplied some heat energy dq to the system and does not के भनेको छ and does not allow it to expand that is dV is equal to 0 then the work done
done by, then the work done on the system, 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 dw बराबर p dv, p dv इक्वल टू, dv को मान हामी यहाँ कति माने छौं 0, dv को मान 0 into 0 इक्वल टू 0, dw इक्वल टू कति आयो 0. The first law of therefore dw is equal to 0, 0. The first law of thermodynamics becomes dw dq बराबर du प्लस dw, यो dq बराबर du प्लस dw हुन्छ. अब dw को मान कति आएको छ 0 आएको छ. इन द इक्वेसन यसमा पुट गर्ने. और dq बराबर du प्लस 0 और dq बराबर du, यसलाई इक्वेसन हामी 4 मान्ने, यसलाई 4 इक्वेसन all supplied, यहाँ all supplied energy, all supplied energy is available, all supplied energy is available to increase all supplied energy is available to increase the external energy, external energy at the system, in isobaric process, अब चाहिँ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को बारे में हामी
आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस सबैमा के भनिन्छ अल सप्लाइड एनर्जी इज द अवेलेबल टु द इन्क्रिज के छ इन्क्रिज छ सबैमा टु एक्सटर्नल एनर्जी एट द सिस्टम इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, अब चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा फर्स्ट पार्टको हामी वो सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ सेकेन्ड पार्टमा सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। discuss from first law of thermodynamics process। अब चाहिँ सबैको चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेस को बारेमा पहिला हामी डिस्कस गरौँ। द थर्मोडायनामिक्स thermodynamics process at which the temperature the thermodynamics process at which the temperature of system the thermodynamics process at which the temperature of system always remains constant is called isothermal process। Thus, the thermodynamics process at which the temperature of the system always remain constant के भनिरहेको छ always हामी टेम्परेचरलाई के राख्ने constant राख्ने इज कल्ड के भन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छ। the other variable the other variables such as
such as the pressure, heat energy, volume, etc. The other variables such as the pressure, heat energy, volume, etc. can be changed, can be changed in this process, यो के हो आइसोथर्मल प्रोसेस को बारे में। अर्को हामी 2 नंबर को एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस बारे में के भनेको छ द थर्मोडायनामिक्स thermodynamic process in which this is no heat energy, के भनेको छ द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन व्हिच दिस इज नो heat energy is no heat the thermodynamics process in which this is no heat given to the system or heat taken from it के बनिरहेछ from it is called adiabatic process, but the temperature volume
pressure etc can be changed can be changed in this process अर्को हामी आइसोथर्मल प्रोसेसको बारेमा एडियाबेटिक प्रोसेस बारेमा तेस्रो नम्बरमा के छ आइसोबोरिक प्रोसेस आइसोबोरिक प्रोसेस के भन्छ द thermodynamics process that takes place that take place at pressure is called isoboric process के भन्छ thermodynamics process that take place at pressure is called isoboric pressure. The other variable such as the temperature volume etc can be changed in this process. अर्को छ 4 नम्बरमा आइसोकोरिक process. The thermodynamics process that takes place at constant volume
the thermodynamics process that takes place at constant volume is called isochloric process. Isochloric process. It is also called isovolmic process. The other variable such as temperature, pressure, etc. can be changed in this process. That is solve this equation. Okay, हामी यो आइसोबोरिक प्रोसेस र आइसोकोरिक प्रोसेस को बारेमा यो चाहिँ सबैको डेफिनेसन दिनु पर्दैछ। अर्को भनिरहेछ सेकेन्ड पार्टमा के गर्नु पर्दैछ आइसोथर्मल र एडियाबेटिक र आइसोबोरिक र आइसोकोरिक प्रोसेसको सबैको चाहिँ हामी डेफिनेसन राखिदिने। अरु के गर्नु पर्दैन किनकि दुई पार्ट राखिएको छ। यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स र अर्को भनिरहेछ यसको डेफिनेसन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हो। अर्को हामी नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यस्तै किसिमको क्वेशनहरु हामी लिएर आउने छौं। त्यसै कारणले